अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। काला नंग धड़ंग जंगली किसी मशीनी आदमी की तरह रस्सी को खींचे जा रहा था। मैं कश्ती में अकेला बैठा फटी आंखों से टापू पर उगी बुलंद जंगली झाड़ियों और सूखी हुई टहनियों वाले दरख्तों को तक रहा था। यहाँ बेपनाह हब्स था और मेरी गर्दन और बाजों पर लंबे लंबे टांगों वाले मच्छर काट रहे थे। रस्सी खींचने वाला आदमी मुझे साफ नजर आने लगा। उसका सियाह बदन यूं चमक रहा था जैसे उसने किसी तेल की मालिश कर रखी हो। कश्ती टापू के साथ जाकर लग गई। उस नीम वहशी इंसान ने मुझे बहराने का इशारा किया। मुझे बेहद नकात महसूस हो रही थी, इसलिए भी कि मैंने कई घंटों से कुछ खाया ना था और जिस्म चोटों और नज़र न आने वाले जख्मों से चूर चूर था। मैं झाड़ियों का सहारा लेता किनारे पर चढ़ गया। उस जंगली आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर खींचा और टूटी फूटी इब्रानी ज़बान में बोला, तो यहाँ से जिंदा बच निकला तो बड़ा खुशकिस्मत होगा। चल आगे आगे। गोया ये मौत का कैंप था। अभी तक मेरा यही ख्याल था कि यहाँ मुझे कैद तन्हाई में रखा जाएगा और खाने पीने को सिवाय दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ न मिलेगा। मैं आगे आगे चलने लगा। यहाँ इतनी घनी और सख्त घास उगी थी कि चलने में दुश्वारी हो रही थी। अचानक एक निस्वारी रंग का सांप पुकार कर मेरे सामने आ गया। मैं उछलकर पीछे को कूदा। मेरे मुहाफ़िज ने पत्थर उठाकर ऐसा ताक मारा कि सांप वहीं कुचला गया। जंगली मुहाफ़िज बोला, इस किस्म के कई सांप तुझे यहाँ मिलेंगे। तुझे उनको मारने के लिए अपना निशाना पक्का करना होगा, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे साथ साथ चलते हुए बोले जा रहा था, ये मौत का कैंप है। निस्वारी सांप आदमी को काट ले तो उसका बदन पानी में पिघल जाता है। तो यहाँ तन्हाई महसूस नहीं करेगा। तेरा दिल बहलाने के लिए यहाँ कुछ और साथी भी मौजूद हैं। सामने एक छोटा सा टीला आ गया। यहाँ मैंने इधर उधर झाड़ियों में कुछ इंसानी शिकलें देखी जो मुझे देखकर झाड़ियों में छुप गई। मैं हैरान हुआ कि इंसान थे या जंगली जानवर, कुछ समझ न आया। जंगली मुहाफ़िज ने सामने इशारा करके कहा, उस गार में चला जा, ये तेरा घर है। इतना कहकर वो वापस चला गया। मैं चंद लम्हों के लिए उसी जगह खड़ा इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। टीले में छोटे छोटे कई गार बने हुए थे। ये सब कुदरती गार मालूम हो रहे थे और इनके आगे कहीं कहीं सूखी लकड़ियों के ढेर लगे थे। मैं अपने गार के करीब आया तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आई। मैं वहीं रुक गया। आवाज़ में इंतहाई नकाहत और बेबसी का अंसर गालिब था। मैं गार में जाने लगा तो पीछे से किसी की भारी खुश्क आवाज़ आई, अंदर मत जाना। यह जुमला टूटी फूटी इब्रानी ज़बान में अदा किया गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक घनी झाड़ियों के पहलू में मुझे इंसानी साया सा ज़मीन पर नीम दराज दिखाई दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब पहुंचा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने अपने हाथ अपने बगलों में छुपा रखे थे। उस शख्स के जिस्म से कपड़ों की धज्जियां लटक रही थीं। मैं ज़रा करीब हुआ तो उसके जिस्म से मुझे सख्त बदबू आई। मैं पीछे हट गया। उस शख्स ने दूसरी तरफ मुँह किए हुए उस बोझल आवाज़ में कहा, मेरे करीब मत आना। मैं खामोश खड़ा था। मैंने इब्रानी में पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? उसने आहिस्ता से कहा, तुम भी अब इसी जगह रहोगे। कभी मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, नंबर 13। वो चुप हो गया। मैंने उसे अपना चेहरा सामने करने के लिए कहा तो वो बेजान आवाज़ में बोला, मेरा चेहरा देखकर क्या करोगे? कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा चेहरा भी मेरी तरह हो जाएगा। उसने अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मोड़ दिया। मेरे खुदा, मुझ पर एक दहशत तारी हो गई। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सरहद कर गई। उस बदनसीब का चेहरा कोढ़ ज़्यादा था। कोढ़ उसके सारे चेहरे पर फैल चुका था। उसके हाथों की कुछ उंगलियां झड़ गई थीं, बाकी उंगलियां भी लटक रही थीं। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। उस बदनसीब शख्स ने मायूस कुन लहजे में कहा, कहाँ तक पीछे रहोगे? पीछे एक जानिब दलदल है जो इस मौत के टापू से फरार होने वाले कई कैदियों को हड़प कर चुकी है। दूसरी तरफ झील के पानी में आदमखोर शार्क मछलियाँ इंसानी जिस्म की भूख से बेताब होकर टापू के साहिल के साथ साथ घूमती रहती हैं। जब अपने गार में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे गार में जो कैदी है वो भी कोड़ी है, लेकिन वो 2-1 रोज़ में मर जाएगा। फिर तुम उसके गार में उसकी जगह अपनी मौत का सफ़र शुरू करोगे। इतना कहकर वो कैदी खामोश हो गया। उसने हाथ बगलों में दे लिए और कोढ़-ज़दा चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं अपने जिस्म की सारी तकलीफ़ें भूल गया। ये तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं थीं। यहाँ मैंने जो कुछ देखा था उसने मेरे दिल पर मौत के गहरे साए मुसल्लत कर दिए थे।
اب میں سمجھ گیا کہ اسرائیلی حکام نے مجھے یہاں کس لیے بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں انتہائی مکروہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں، لیکن میرا یہ انجام نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں اپنے آپ سے کہا۔ میں غار کے پاس آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ میں بے چین تھا۔ میں چند سیکنڈ تک ہی بیٹھا۔ غار کے اندر سے کوڑھی کی آخری کرا مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتا جس طرف سے آیا تھا ادھر کو چل پڑا۔ میں نے ساحل کے ٹاپ پر پہنچ کر دیکھا تو نہ تو وہاں جنگلی محافظ سانہ کشتی تھی اور نہ ہی وہ رسی موجود تھی جس کو کھینچ کر میری کشتی اس موت کے کیمپ میں لے گئی تھی۔ مجھے بھی دوسرے قیدیوں کی طرح یہاں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کنارے کے ساتھ ساتھ مجھے اس ٹاپو کا چکر لگانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹاپو کتنا بڑا ہے۔ میں جھیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ ٹاپو زیادہ بڑا نہیں تھا، چند مربع میٹر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں ایک ہی ٹیلا تھا جس کے اندر قدرتی غار بنے ہوئے تھے۔ سارا ٹاپو ایک چھوٹے سے جزیرے کی شکل میں تھا جس پر کانٹے دار درخت تھے، جنگلی جھاڑیاں تھیں، اونچی گھاس تھی، ایک خطرناک دلدل تھی اور دوسری طرف جھیل کے پانی نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس جھیل میں نے کتنی ہی خونخوار شارک مچھلیوں کو چکر لگاتے دیکھا۔ اس ٹاپو سے کوئی بھی قیدی فرار ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا اور یہاں جو قیدی تھے وہ انتہائی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر کیڑے مکوڑوں کی طرح کونے خدروں میں رینگتے پھرتے تھے۔ تپدق، بواسیر، ملیریا، کوڑ اور فالج جیسی بیماریاں یہاں عام تھیں۔ گشت کے دوران میں نے جن بد نصیب قیدیوں کو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یا گھاس میں رینگ رینگ کر جھیل کی طرف پانی پینے کی غرض سے جاتے دیکھا، ان کی اکثریت کوڑ جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ جھیل سے ذرا ہٹ کر میں ایک کٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہاں سے کبھی زندہ نکل سکوں گا کہ نہیں۔ بظاہر یہاں سے فرار کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔ میں ایسی موت نہیں مروں گا۔ میرے دل سے جیسے آواز بلند ہوئی۔ میں نے اپنا سر ہتھیلیوں میں تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ یا خدا میری مدد فرما، مجھے جہنم سے نکال دے۔ میرے جسم کا رواں رواں خدا کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ پھر میں اٹھ کر اپنے غار کی طرف آ گیا۔ اب غار میں سے انسانی کرا کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے غار میں تھوڑا سا سر ڈالا تو مجھے اتنی سخت بدبو آئی کہ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں دوسری غار کی طرف چلا۔ اس میں اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے زرد رنگ کی 4 آنکھیں اپنی طرف گھورتی نظر آئیں۔ اس غار میں سے بھی عجیب قسم کی انتہائی ناگوار بدبو آ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر تیسرے غار کی طرف بڑھا۔ اس غار میں بھی کچھ کوڑھی زمین پر سر جھکائے خاموش بیٹھے آہستہ آہستہ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی نے میری طرف نہ دیکھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ میں نیا قیدی ہوں اور عنقریب میرا حال بھی ان جیسا ہونے والا ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں واپس اس جھاڑی کے پاس آ گیا جہاں وہ کوڑی زمین پر نیم دراز تھا جو مجھ سے باتیں کر چکا تھا۔ اب اس نے میرے پوچھنے پر رک رک کر اپنی نحیف آواز میں بتایا کہ وہ برسر اقتدار اسرائیلی حکومت کے خلاف اپنے اخبار میں سخت مضامین لکھا کرتا اور فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں اسرائیلی پالیسی پر تنقید کرتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے اٹھا کر اس موت کے ٹاپو میں پھینک دیا گیا تھا۔ اب تو میں کچھ روز بعد اس اذیت سے نجات حاصل کر لوں گا۔ تم کون ہو؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ مجھ سے ایک سرکاری افسر کا خون ہو گیا تھا۔ مجھے اس جزیرے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کوڑ زدہ جرنلسٹ یعنی صحافی کا نام ہیولاک تھا۔ اسے اس قدر ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئی تھیں کہ وہ اپنا نام بھی بھول گیا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے ذہن پر زور دے کر اپنا نام یاد کیا۔ بادلوں میں ہلکی سی گرج سنائی دی۔ کوڑھی ہیولاک نے بادلوں کو دیکھا اور بولا، نمبر 13 اپنے غار میں چلے جاؤ۔ موسلا دھار بارش ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے غار میں جو کوڑھی کرا رہا تھا وہ مر گیا ہے اور غار میں اس قدر بدبو ہے کہ میں اندر نہیں جا سکتا۔ وہ آہستہ سے بولا، چند دنوں بعد تمہیں یہاں کسی غار سے بدبو نہیں آئے گی۔ کوڑھی کی لاش جھیل میں پھینک دو۔ میں نے ایسا کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا، تو کیا بارش میں بیٹھے رہو گے؟ میرے غار میں پہلے سے 2 کوڑھی پڑے ہیں، وہاں تم نہیں جاؤ گے۔ بارش ہونے والی ہے۔ اس جزیرے کی بارش سے تم واقف نہیں ہو۔ جاؤ اپنے غار میں چلے جاؤ، نہیں تو بارش تمہیں بھا کر جھیل کی دلدل میں لے جائے گی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ٹپ ٹپ موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ کوڑھی ہیولاک جھاڑیوں میں سے اٹھا
और एक टांग को घसीटता हुआ अपने गार की तरफ चल दिया। मैं वहाँ अकेला रह गया। बारिश की बूंदों के गिरने की रफ्तार तेज हो गई। बादल जोर से गरजे। एक कड़ाका हुआ और एकदम से जैसे आसमान फट पड़ा और जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गार के धियाने पर आकर चट्टान के साइबान के नीचे बैठ गया। यह चट्टान का टुकड़ा थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि आम किस्म की बारिश होगी। जब रुक जाएगी तो मैं टापू पर अपने लिए कोई और जगह बनाऊंगा। लेकिन बारिश तो ऐसे हो रही थी जैसे सारी दुनिया के बादल इस टापू पर आकर जमा हो गए हों। बारिश की धारें आबशार की तरह गिर रही थीं। मेरे देखते ही देखते टीले पर से एक सूखा दरख्त धड़ाम से गिरा और बारिश का तेज रेला झाड़ियों और ऊंची घास को लताड़ता हुआ दरख्त को झील की दलदल की तरफ ले गया। मैं गायर के मुंह की दीवार के साथ सिमट गया। मुंह से बैठा नहीं जा रहा था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। भूख से मेरी इंतड़ियां सुकड़ने लगी थीं। मैंने हथेलियां बारिश में फैलाकर उनमें बारिश का पानी भरा और पी गया। 4-5 चलो पीने से मेरे अंदर थोड़ी सी तमन्नाई आ गई, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नकाहत कदरे कम हो गई। बारिश यकसा और एक ही रफ्तार के साथ हो रही थी। टीले के ऊपर से झाड़ियाँ काट काट कर नीचे बहती चली आ रही थीं। ऊपर से नदी नालों की शक्ल में बारिश का पानी धड़ धड़ाता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था। बैठे बैठे मैं थक गया तो टांगे गार के अंदर की तरफ पिसार लें। इससे कुछ सुकून मिला। मुझे अपने गर्दन पर कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से उसे नीचे झटक दिया। मेरा खून यह देखकर सर्द हो गया कि वो एक सियाह रंग का बिच्छू था जो अपना डंग ऊपर उठाए पानी में चक्कर खा रहा था। मैंने पत्थर उठाकर बेतहाशा उस पर मार दिया। बिच्छू पत्थर के साथ ही पानी में गायब हो गया। मैंने दरख्त की एक शाख से पत्थर को हटाया और पानी के गड्ढे में शाख डालकर ऊपर उठे। बिच्छू की जड़ में लथपथ टहनी के साथ ही बहरा गया। वो मर चुका था, मगर उसकी जहरीली दुम आहिस्ता आहिस्ता अभी तक हरकत कर रही थी। मैंने उसे दूसरे पत्थर से कुचल डाला। फिर मैंने अपने पीछे ज़मीन को गौर से देखा कि कहीं दूसरा बिच्छू तो नहीं है। बारिश के पानी की लकीरें गार के ऊपर से झालरों की तरह गिरने लगी थीं। मैं आधा भीग गया था। मैं थोड़ा सा गार की तरफ खिसक गया। अब अंदर से आती बदबू ने परेशान करना शुरू कर दिया। मुंह दूसरी तरफ किया तो बदबू उस तरफ से भी आ रही थी। लाचार होकर मैं रुक रुक कर सांस लेने लगा। यूँ ही इंतहाई अजियत के आलम में बैठे बैठे दिन की रोशनी गायब होने लगी और शाम के अव्वलीन से उतरना शुरू हो गया। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। एक बार दिल में ख्याल आया कि किसी तरह से गार में पड़ी कोढ़ी की लाश को खींचकर बाहर बारिश में डाल दूं ताकि गार में जाकर लड़ने का मौका मिल जाए। मगर मैं लाश को हाथ लगाते हुए डर रहा था। अगरचे मैंने सुन रखा था कि कोढ़ का मर्द मुतअद्दी नहीं होता, फिर भी एक कोढ़ी की लाश को हाथ लगाने का हौसला नहीं हो रहा था। मेरे पास कोई रस्सी भी नहीं थी कि उसे लाश के पांव से बांधकर उसे बाहर घसीट लाता। धड़ाम की आवाज़ बुलंद हुई। मैं चौंक कर पथरीली दीवार के साथ सिमट गया। टीले के ऊपर कोई और दरख्त गिरा था। थोड़ी देर बाद शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में एक टुंड-मुंड दरख्त को देखा कि बारिश के धारे में आया और झाड़ियों से टकराता झील की दलदल की तरफ निकल गया। इसके बाद एकदम से रात हो गई। इस कदर अंधेरा छा गया कि वाकई हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। इस बेकसी के आलम में मुझे पाकिस्तान याद आ गया, अपना प्यारा वतन और लाहौर की गलियां और अपना पुरसकून मकान याद आ गया। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन मैंने फ़ौरन ही अपने आप को मुखातिब करके कहा, आमिर, ये भी तेरा इम्तिहान है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर तेरी ज़िंदगी है तो तुझे ऐसे मौत के हज़ारों कैंप भी हलाक नहीं कर सकते। मैंने उस वक्त अहद कर लिया कि मैं इस दोज़ख से एक न एक दिन ज़रूर फ़रार होऊंगा, चाहे मुझे आग और दलदल का दरिया क्यों ना अबूर करना पड़े। बारिश उसी तरह हो रही थी। मैंने एक बार फिर पानी पिया। पेट खाली था। पानी पीने से दर्द होने लगा। मैंने दोनों बाजू पेट पर रख लिए। बाजुओं की गर्मी से दर में कुछ इफाका हुआ। यह भूख का दर्द था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कैदियों को खाने के लिए क्या दिया जाता है, लेकिन ये कैदी महज़ब दुनिया से कट चुके थे। मैंने अपना सर पथरीली दीवार के साथ लगा लिया और आंखें बंद कर लें। सोचा शायद इस तरह नींद आ जाए और रात कट जाए, मगर नींद कहाँ आती, कैसे आती। पेट में भूख से बल पड़ने लगे थे। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मुझे हर लहजा ये ख्वाब दमनगीर था कि किसी तरफ से कोई बिच्छू या सांप न निकले। मेरे करीब एक पत्थर के नीचे से एक झाड़ी मोटी टहनी की शिकल में ऊपर को निकली हुई थी और बारिश में बार बार दौड़ी हुई जा रही थी। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे जड़ से उखाड़ दिया।
پھر اسے بارش کے پانی میں مل مل کر دھویا اور اس کی جڑوں میں پھنسی ہوئی مٹی صاف کیا اور اسے جڑ کے قریب سے توڑ ڈالا۔ اس کے اندر سفید سفید گودا سا اندھیرے میں دکھائی دینے لگا۔ میں نے اسے دانتوں سے تھوڑا سا کاٹ کر چکھا، اس میں ہلکی سی مٹھاس تھی۔ میں آہستہ آہستہ چباتے ہوئے تھوڑی سی جڑ کھا گیا، پھر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر دیکھا کہ پیٹ میں جا کر اس کا الٹا اثر تو نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ تھوڑی سی تسلی محسوس ہوئی۔ میں جھاڑی کے نیچے والی آدھی ٹہنی کھا گیا۔ مجھے غاروں میں رہنے والے ابتدائی عہد کے وہ انسان یاد آ گیا جو درختوں کی جڑیں کھایا کرتے تھے۔ میری بھوک کسی حد تک مٹ گئی تھی۔ حلق کا ذائقہ پہلے تو میٹھا میٹھا سا رہا، پھر ایک دم کڑوا ہو گیا۔ میں نے بارش کے پانی کے 2 چلو پی لیے۔ خطرہ تھا کہ کہیں اس طرح پیٹ کا درد نہ شروع ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ بدبو تھی جو غار کے اندر سے نکل کر مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ اوپر سے مچھر پریشان کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ ابھی تک مجھے کسی سانپ نے نہیں ڈسا تھا۔ خدا خدا کر کے قیامت کی یہ رات گزر گئی۔ میں ساری رات کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹانگیں پسار لیتا، کبھی سر پتھریلی دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کرتا، کبھی اس خوف سے فوراً آنکھیں کھول لیتا کہ کوئی سانپ تو مجھے ڈسنے کے لیے نہیں آ رہا۔ بادلوں میں صبح کا اجالا نمودار ہوا اور درختوں جھاڑیوں کے خاکے ابھرے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا سارا جسم اکڑ گیا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بارش صبح کی روشنی کے ساتھ ایک دم سے رک گئی تھی۔ غار سے آنے والی بدبو میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور کیچڑ میں ایک طرف چلنے لگا۔ میں جس غار کے قریب سے گزرا اس کے اندر سے کسی نہ کسی انسان کے کرینے کی آواز سنائی دی۔ میری نظر ہیولاک پر پڑی۔ میں ہیولاک کے پاس آ کر چند گز دور بیٹھ گیا۔ میرے غار والا کوڑھی بھی مر گیا ہے، اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ ہیولاک کے حلق سے سانس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکلی۔ کہنے لگا اسے کھینچ کر دلدل میں ڈال دو۔ میں نے اسے بتایا کہ رات میں نے ایک جھاڑی اکھاڑ کر اس کی جڑیں کھائی تھیں۔ ہیولاک نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ لاش کا ذکر چھیڑا اور اسے کہا کہ میں اکیلا اسے کھینچ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ بولا تم میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اکیلے لاش کو کھینچ کر نیچے دلدل تک لے جا سکو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری لاش بھی کھینچ کر لے جانی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور میرے غار کی طرف چلتے ہوئے کہا میرے ساتھ ہو۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میرے غار میں داخل ہو گیا۔ میں غار کے منہ پر جا کر رک گیا۔ اندر سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ میں قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اندر سے ہیولاک کی آواز آئی، کیا اب بھی تمہیں بدبو آتی ہے؟ اندر آؤ، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اب میرے لیے باہر رکنا اخلاقی طور پر مناسب نہیں تھا، علاوہ ازیں یہ میرے غار کی صفائی کا بھی سوال تھا۔ میں نے پورا سانس اندر کو کھینچا اور غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ لمبا نہیں تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر نیم تاریکی میں ایک انسان کی سکڑی سمٹی لاش فرش پر پڑی تھی۔ میں ابھی تک سانس روکے ہوئے تھا۔ ہیولاک بڑی آسانی سے سانس لے رہا تھا، اسے بدبو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاش کا ایک بازو پکڑ لیا اور بولا دوسرا بازو تم پکڑو۔ میں لاش کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن ہیولاک نے جب دوسری مرتبہ مجھے لاش کا بازو پکڑنے کو کہا تو میں نے لاش کے بازو کو تھام لیا۔ لاش کا بازو برف کی طرح سرد تھا۔ اب میرا سانس ختم ہو گیا تھا۔ بچا کچا سانس چھوڑ کر میں نے دوسرا سانس بھرا تو میرا سر چکرا گیا۔ ہم دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے جھیل کے کنارے دلدل کے پاس لے گئے، پھر اسے دلدل میں پھینک دیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے لاش کو نگل لیا اور اس کی سیاہ کیچڑ والی سطح پھر سے ساکن ہو گئی۔ ہیولاک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا کر اپنا کوڑ زدہ موٹے ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ دعا پڑھنے کے بعد ہیولاک آہستہ آہستہ اپنے غار کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہاں قیدیوں کو خوراک بالکل نہیں دی جاتی؟ ہیولاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید آج ہیلی کاپٹر آ کر خوراک گرائے گا، مگر وہ تم نہیں کھا سکو گے، اسے کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ کچھ دنوں بعد جب تم بھی ہماری طرح جانور بن جاؤ گے تو تمہیں وہ خوراک بڑی مزیدار لگے گی۔ میں نے پانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سب قریب المرگ قیدی دن میں ایک بار رینگتے ہوئے جھیل کے پانی والے علاقے میں جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح منہ ڈال کر جھیل کا پانی پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ ہزارہ قسم کے جراثیم اور کیڑے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جو انہیں موت کا سفر جلدی طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہیولاک اپنے غار میں آ گیا۔ اندر ابھی تک ہوا صاف نہیں ہوئی تھی، میری شرٹ کی دھجیاں لٹک رہی تھیں۔
मैंने उसे उतार कर उसका एक लंबा सा रुमाल नुमा टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने मुंह और नाक पर लपेट लिया। अब बदबू नहीं आ रही थी। मैंने गार को पाँव से साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पाँव हिलाया था कि टखने दर्द करने लगे। मैंने अब हाथों से सफाई शुरू कर दी। गार में छोटे छोटे पत्थर और खुश घास पड़ी थी। यह सब कुछ मैंने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। फिर टीले के अकब से लंबी लंबी घास तोड़ कर लाया और उन्हें गार में बिछा दिया। इसके बाद गार से बाहर आकर बैठ गया। इतना सा काम करने से ही मैं हाँफने लगा था। मुझे बेहद कमज़ोरी महसूस हो रही थी। भूख के अलावा प्यास भी शिद्दत से लग रही थी। झील का गंदा पानी पीने को दिल नहीं चाहता था। मैं दरख्तों की तरफ निकल गया। 2-3 ताज़ा कोपरों को गीली ज़मीन से उखाड़ कर उनकी जड़ों को पानी से साफ किया और उन्हें चबा कर खा गया। दहका कुछ कड़वा था। बारिश का पानी जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ था। मैंने बैठकर पानी के ऊपर आए हुए तिनके हाथ से अलग किए और चलो भर कर पीने लगा। पानी में कसीलापन था, लेकिन प्यास ने मुझे यह सोचने की मोहलत ही ना दी और मैं 6-7 चलो भर कर पानी पी चुका था। उठकर अपने गार की तरफ जा रहा था कि फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ दूर से टापू की तरफ आ रही थी। मैं सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अपाहिज और कोड़ी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर अपने अपने कारों से बाहर निकले और कीचड़ पर लुढ़कते रेंगते झाड़ियों में इधर उधर फैलने लगे थे। मुझे हेलीकॉप्टर नजर आ गया। यह खाकिस्त्री रंग का पुराना हेलीकॉप्टर था जो दरख्तों के ऊपर से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता हमारे टापू की तरफ बढ़ रहा था। उसने टापू के ऊपर एक चक्कर लगाया, फिर अपनी बुलंदी कम करके वो एक बार बिल्कुल दरख्तों के थोड़ा ऊपर से होकर गुजरा तो उसके अंदर से कितने ही छोटे छोटे पेकड़ नीचे गिरे। ये पेकड़ जगह जगह झाड़ियों और ऊंची घास के दरमियान थोड़े थोड़े फासले पर गिरे थे। 2 पेकड़ मुझसे चंद कदमों के फासले पर गिरे। मैं लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मैंने दोनों पेकड़ उठाने चाहे कि अचानक झाड़ी में से एक कोड़ ज़्यादा हाथ बाहर निकला और एक पेकड़ पकड़कर वापस झाड़ी में गायब हो गया। मैंने दूसरा पेकड़ उठा लिया और उसे गौर से देखा। यह छोटा सा पेकड़ था। इसके गिर्द किसी दरख्त के चौड़े पत्ते लिपटे हुए थे जिन्हें कागज़ की टेप से चिपका दिया गया था। मैंने जल्दी जल्दी पेकड़ खोल लिया। सबसे पहले उसके अंदर से मुझे अजीब सी बदबू आई। इसके बाद मेरे हाथों पर काली चिमटियाँ चढ़ने लगीं। मैंने जल्दी से पेकड़ फेंक दिया। उसके अंदर से बिस्कुट की तरह के निस्वारी रंग के टुकड़े गीली ज़मीन पर बिखर गए। मैंने देखा उन पर बेशुमार चिमटियाँ चढ़ी हुई थीं और उनसे बदबू आ रही थी। ये बिस्कुट ही थे। गिरने से तकरीबन सारे बिस्कुट टूट फूट गए थे। भूख के हाथों मजबूर होकर मैंने उन टुकड़ों को उठाकर झाड़ा और मुंह में डालकर खाने लगा। बिस्कुटों का जायका कड़वा था, मगर इस कड़वाहट में दूर कहीं छुपी हुई हल्की सी मिठास भी थी। मैं वो सारे टुकड़े खा गया जो कीचड़ में लिथड़ने से बच रहे थे। इसके बाद एक गड्ढे में जमा शुदा बारिश के पानी से प्यास बुझी और अपने गार के सामने टहलने लगा। बिस्कुटों ने मेरी भूख मिटा दी थी। मैं टहलता टहलता हेवलाक के गार के करीब आया तो देखा कि वो गार के बाहर उसी तरह पत्थर से टेक लगाए बैठा टिकटिकी बांधे सामने वाले दरख्तों को देख रहा था। बिस्कुटों का पैकेट उसके सामने ज़मीन पर पड़ा था। यह पैकेट जरा सा खुला हुआ था। मैंने करीब जाकर उसे कहा कि एक पैकेट मैंने भी उठा लिया है। क्या यही वो खुराक है जो इस कैदी कैंप की तरफ फेंकी जाती है?